Hello mga parikoy, may adlaw ka na tong tanang kaubangga pong kini yung kumparing Tsulukoy Kulokoy na magsiglaro-laroy maniud to na lag kamuting kahoy. O karon parikoy no, padayon tas tong padula parikoy no. Kini na pud atong padula karon parikoy para nis mga dagko parikoy kining gitawag og kini sandayong bula parikoy. Wa ko balo sa pangalan ni parikoy. Ilang sarloron ang bula parikoy, palatayon lang sa sandayong hantud masudit to sa bakso parikoy ug ang mauna makasiyot parikoy mao'y mudaog parikoy. Mga bata! Attention, open! Okay. Kita pud pa oy. Balik ka kong. Yang. 3, go! Dabang. Balik. Practice make perfect. Ano na? Sige sige hinay ka kasi. So midaog gyud ang group 1 mga parikoy no. So mao sa natong video karong adlaw mga parikoy ha. Kini gyapon yung kumparing Tsulukoy Kulokoy na mayon Merry Christmas and God bless us all kanatong tanan.